sei que quem tá conta conto, sempre tá acrescentando ponto. Com história me já entra que vera, quando me ouvir nesse que ele era. Sei que quem tá contando conto, sempre tá acrescentando ponto. Com história me já entra que vera, quando me ouvir nesse que ele era. Feijão só nem era morte, ele tava a tempo era pacote, mas hoje na banheira tinha rena, deixou já que mais ele é mortifera. Feijão só nem era morte, ele tá a tempo era pacote, mas hoje na banheira tinha rena, deixou já que mais ele é mortifera. Waili wapenza nao furaha ya tuisha, waili wapenza nao furaha ya tuisha. Ewa washilizi watukufu wa Radio Galer, salama na amani hujihanyu na mbushirani mfumbili njema ya hairi na salama salimina. Aizo mpango hatu usawadisa ranzi wakati wabula ranzi wa saa 10:30 tajua wasuli ngwandelea, tajua wasuli wa saa 12 kamili. Aizo wananyasi wanda jina ngwa jurengeza mza hao. Mpango hatu ngwandelea, tajua wasuli wa saa 11 kamili.
garjo sanari mwenisheni mbabie kawa nyaswe tafabari wa waswili haizo garjo dunga wa ajau ne majadiliano ya kisiasa husu ensi hatu haizo garjo endelea na ipande wa mziki atarjodo rejei ze habari za program. Karibu masiwani hunu neema keichakuza shanarile haki yasi eona nikefurani borilio usadeni komoribo iheyao leona nikefurani borilio usadeni komoribo iheyao Marhaba menji washirizi watukufu wa Radio Galer na singar mushroeni rahema na amani harumema laho batukufu kaudo makansi haurishilia haizo garjo tanabahimbavi manari wono juzi mwezi sita ya Julieti ka wanruwaka sherehi la mahamegomine na mili ranzie nti hatu ya jirenge ya uhuru mana nti jirenge ya nambari riniki wa shari jirenge ya haizo hurunungo na mahamegomine na mili rogozi njinga zila yao munziani hamadi zozala ya harma Place de l'Indépendance harmondo wakau-sherehi rais wa daula nane madhoma mbani nambali wa hizi si waranzi mwali na nzuani wandu wa sherehi shazibaki ridunge zijao maana zijao kawanongozi njika ongizo gazijao ngazi shao hari zinji haizo ngari shao zi hari za wazi watu wa hemu vimalo 11 utu kasa waswidi beti salama na bonga rjua kwa watu wandu wakanayezi waruma zikauza kanziro wandu wanunga na bila ito nyangu ikawala dhumatidu wafanye bila ya haora nzingawaje wazingaro wandu wajina wafanye bila sha ngarishi yao ka serikali ngwa baharauze nongozinu wajimlise bila ya hema hamengomene na mili hardi wajimlise bila ya hema kume na mirandaru ya he omzungulio wa he uprezida wa he daula haizo le duru ngilo hanywanyi ele duru ngaljo bulu alizungulie habanu ngabo mre walala anzo yaji bondazi yabo ya rejeze bala barakaya
aizonga jone le ana unikwa nyasi wa studio mananga joka karstudio ka hunu Faransa wandwa sherehi manaka ja parsa simba deka mwanzishi jimla wa Hesuluhu ngujorambia winji wa maelezo za husunu Faransa ikawa ndwa sherehi wa uhuru wa mahamengu mene na mili hunu Faransa mwanzishi jimla wa Hesuluhu rangomrongo orioni shembabi mana wakula uzamba kabanu rahakartinansi yabo ngejana rakabsherehi amfikiri hama babo hunu Faransa wandwa torua kwa ja sherehi mbabi magano mrongo na amani julahanyu handani Tanzania sheleziza maderi nkuza sheleziza ukaya ngio muhimu ritidiwa za ukaya ariumba harengo wakati shahidi ya ukaya mwana wa Adamu geharmu angwamifu geharmu upotefu baadaye ikao ngumwamini na urenda njema na uparia harmaze kweli awoze kweli deni ndongo pia za ladhimu ukamrwake wa haki mrwake ndini harafute na mruya pare yake harma swibra maana hino wakati utahoke harmwe haki aho ladhima ngojoka harma tabu manange bdo subira inji hiyo ndio handani njoka ujumuhosheleza alafu upandizo wa unesoka ehunu Ulaya wandua sherehi ya tarehi 6 ya ukaondwa renge uhuru utende hamba ukari wandwa renge uhuru wandwa jirenge uhuru shantu kwa jana kwa janikiwa kwa janikiwa ibaza ndani wandu doni kwa uhuru za sabuzi karja harma mhori ko eliri ritiam hori ukayarenge uhuru shahar mweza sabuzi kabata ta ngao nzima yonesa ukarenge uhuru manange renge uhuru rijo fanya mapesa hatu rijo kana ya hifadhi ya he ya maadini hatu rijo kana hifadhi ya he hawa rijo kana hifadhi ya he bahari nsuhamba bado kamfano basa ijokiri ukayaribo habahan yombali niyo kiri ondo abo ukamdunge namvu shawani tino rambao niyo yombali wiyo sha dezendongo zinu rambo kaya renge uhuru na wakabata tanzima na bole ngomono kaya wanuamba ukarngoma rais shakwa tonza wambeza sabuzuka wanwandu walowa twana jabo lowa twana sonzi sha ngwajihasibuo ngwajamba alhamdulillah rabbil alamin ngo rais wafaume mawaziri hata honesabo kanga sino wazee wa hatu wafanya mpango wa homkonsi wahe tarehe 11 ya wapara wahabili ukakeriri rifanya inyamba mkonsi ikao ntinda ula mkonsi watilo harma esharia shandabo shahao shawo wakahamba ukaya hazila wala nanya so kwenda wakahura wakafanya zinsabuho baada wafanya halila bawa simbishia yapo yakaya batu sisira hawa uwe jaja si muhazizili na 14 tarehe mongo mili na ndaru ya Novembro ya wabo ngarjohamba mezishenda raha wanwejajua serikali para ndongo jazini mani ladhimu mana inuma harben na mili yaba ladhimu rambe ekoli unuhuru sizoni sabu karma sabu zinti uhuru o wasabuzi shama bada basa zikansi abasa onwa jarenge ambao kangwa tawafanye mikonsi kwamba ukawa wakanaeze hindi ni wakati wakauruma wakati mzee wa hatu ya parao uhuru madabdala ya kaya rejeza ye mafujara ye wakati yo akauruma Komor ikauruma ne daula Faransa evengene ne daula ya Afrika Kusini ili rijwa usisindia ninke hifadhi ya Afrika Kusini halitena bakawira magendo yabo yakawenda harma ensi ya Israel yode za sabuzi hakumena na mweja imri yakawjua ya kauri tendea ihamba bobdenar yabona rambiza sabuzi shakweli almuradi bakawruhamba hindu yabo kana ujamba ndabo harmwe hindu ya ruha yabo zo hatubazinge ngeshahidi manaka waziri harmwe makati yao tujuzamba badi yabo kari janga council wa zambe yabo hizo piange bidio zije yizo abwila vimu rijezi fanya boti mpako kawa karmwezi abunge bidio rambe pia rambe ukaenge jukire halino atandi yabo iyo joka njema
hunu nsuju kanga wandu wafanya sherehe sisi rikaharma sherehe nyindwaji ra kahandarma bwana za saya demana ra na mfikina ila do siku mfikiri mfumo ula fikiri do siku heyemen mfikiri bala ya crash shasi karjaka yabor karma bwana zindwaji shelo muhimu kinishia njashinda najua na hindini bada haujibule suala lao nsuju heli wandu wakausherehisha harumweza sabuzi evan bahingar tsungu sherehe ndabo marhaba alafu shamtimizia abo yakaya narifanya umkonsi babo ekanga rijar kansi yabo ngarjonda rambeza ladhimu kakweli wabuwa no abuwe ilirambe kanga konansi rikenansi ngarjofanya pesa hatu mambo ndondo ndahema pesa inuketsu zingarana nabo kanga sina tabuda sina faransa ndo atsijelewa na hii inumbali ekarambanga sina antika tufanya pesa abona rentsi ndabo yo mbali abasa ila dhimuna rambeza sabuzi rambe ukaye dawla faransa dawlone komor kweli ngabo tsinzo ikausi wa komor rejidhulumu hailamba vya kaurininka kweli riangamiza na rambeza sabuzi ekakar jamba yezo abwezo ndapo ekayodi yokweli joka ufanya na rizifanya hayode handani yakadwa vili ngebido harmo mkonsi uo rendera mbeli joka kansida sina dawla faransa sisi wasasa ngaramboka lazima urifanye suluhu manede ulona za hiye za ngona kina ka mkonsi nungo jo tsanga mabia pia je ngona kina ka mkonsi nungo jo bahare mabia kisiasa pia hawinu namna ka dawla ilio washinde warenge no ili wabihe kumi mamfikiri henu wa johamba badapo kulinga jumla wana ikawa mbanga ifanye hao ngarjurenga na rende na ngarjuwana iza sabuzi wanu kwa doharaya vanu ketsubidir haren rongo ngarjuwana evan ranzalenga sijumu para vanu riparwa mbilo kwa tsura ndongo wandu wanu ngarjuwana iza sabuzi sisi narambe kana rende bayo ndongo ya lazima heni ndongo ijo kana amani na ritahe elo muhimu do katrijo wono kabu watungenda abo bahata sisi rilone makati barjomba zano kwa na uripara au kana ubulwa ra radio do bandu waleta abo shawo mdongo ashe henis johamba na rizikubale benga ngarjo na sabuzi kaona ndo ambo kweli ngarjuzi wona ekanda abo ngarjuzi wona marhaba Ahmed Abdu ngarandona ni komnongo akari wono juzi wandu akaushirehie mahamengo menena mili aho hurunu shakar jawo na rais mzamani wa hele jua evanu hatatsaya hawanu zenongo zinu katsoma siwani baka karja mono tengweni evanu za sababisha indine sababu kaja kamade washilizi wa hii radio Galer Salama na Amani Juhanyo izandani ngambe homo nwaidi ukaya sisi wa kumur maisilamu ngasinaidi ndaru badia izaidi za he ya hetsumu na Hijaz ya uno Hijazi alafu de idi ya urengo uhuru minsi wazima de mwana mambukai karja rengo uhuru shari rengo uhuru beshe rengwa nayo ukairengwa na kabla wakati wa hafla ukakarja kumurke jawahi ya basau wale kizoeza lazimu sha irengwa abunge ngarshukuri yao uyarengwa tale woyinu izo nanzani kurijemba veo mwanama izo atekeleza vano za husu mouvement ya 11 août ila kaja fanywa juzi fanywa ngasina takriban ranzi 2014 mais c'est voilà si je me rappelle bien on dit c'est mouvement ya 11 août husu ya assise halafu tiuranzi urongo mkana baraka ai marhaba meji ngabjoka gasi harmo reje harmo shere ya hayo mwezi sita ya Juliet mananga joka sherehe inu itanganya dunia inji mananga mjoka rikafanya mahamengo menena mili ranzira rengo uhuru en 1975 atajiwasuli usiku jana usiku jana rikafanya mahamengo menena mili haizo rikautsa harijue wa mjani mwanyasi ya Ahmed Abdu pisko riwono ka rais zamani wa he dawla Komori ka harumu harma mahabira karjamo na harma letengwe karsujwa kabanu haudhuriha haunge mwade hawalwani ndongo sha ikaladhi muke wakaira isi mzamani uliho maraisi maraisi pia wakabala rishanga mbabi donc ruanza rijue namna lejua wafikiriza nongozini Ahmed Abdu wala hizo ndakarongo kejaka ushilo wala ti wahitsi andisa naredele d'accord ani zinazo bukaya washilizwa hera de Galer Salama na Amani Juhanyo za handani ngambe homo no aidarmo wa Komoron sipia ukaya ino kadwara parce que idingatana idindaro zidizembili za ho Islamu ne diararu ikawa kana jo vanza usawo Islamu ra achatskanza no baka si wa Komoron ma Islamu ane araru manarturongo Islamu ro tendeza na kuja karjele wana ngambo ngasina idimbili
ya heo sila yo moti halafu leo yinu kasinaidi araru tena ya hu aurenge uhuru watu ya wi araru wala ngamjujeleze namna hiyo haizo nekaze nambuka ya harmweza vira ukaya le 11 août ani wan mouvement 11 août daranzi 2014 quand je me rappelle bien halafu ikahuja onisokaya harmwe sharia shaba ukaya ibidi wandu wakensi wazima waja waangalie reka eturi ya mwali ifanyishiha wandu wakensi waangalie wafanye bilan unaelewa ani ya wamadizo hamba ukaya wanu watendea wazi watsha wakaurenga harmwe sharia shamba ukaya ekaze duru pia ziuviro malalazimu ikao mwananyasi ambisara mikro ketsurenga shansujwa kweli tsujwa ndabo nsujwa besam joka hawa mikro aye pourquoi wala mwabuke kitsuja mikro ngenda ukamwishu bas haizo embavyo ngarikubali ukaya ungwana urengwa za usukwa juzi kweli zivirinai ukaya timpaka kwa bahari yeye mndu wa hatu wa hele jua dhamana no waneze nongo zinu nkodo avili nkado handani efetia mwisu ya himwa na nyasi Dr. Kililu kajamlaliki nkado avili nda ino d'anniversaire ya avili ya anikado avili fete ya dependance kanguru mwana nyasi azali kajalalikiwa pourquoi na halalikiwa akwa invitation iroha hinikiwa mnduko lazimu yo ukipe za barza hanikiwa halafu haya mpara parce que kanzua na mpara ka tserewa sini kwa convocation ya ho invitation ya ala mrunda une semaine avant ya hindin halafu yengu tsaunamna ya mwere sha usukula wo joni harudi haparo hambaka inga une invitation ya MZ hambaka inga minio anga rutsa urgent na wala hawo mtsaranzi usukula kada jibu shen swavili da kujibara anga rutsa urgent wenda wala inga wenyo wairenge waretire ani ya waba haiba kishokaya we mwanda moyo hainvitewa iende haramwezi ya barzino ija iretirewa ya waba haini mru lazima jeleze besi hamkini handongoza haja apres ukashai serikali wahifanya invitation sha zenongoza haja mkiniha ndovi engardoka bukaya ebawe nawe kililu janari mona kwa ya musula kajakavu inu ya handani kajakavu leo haja eske amombo kaya ekamdu haja tsina kahuja monti bangardo ambo kanda wala wahe Arabi Saudite wanu ambo kaya yenge bazima na katwari wanu wangu ambo ekamdu haja karna kahuja anizo zizo la kitangazaji wanu ambo mimi ngambo namna hiyo sha hawahalalikiwa invitation iroha tsena tabese mun haramweze hindenukaya i adresse ukaya ha invitewa sha ija ikauretireo sha kartujwa e pression ya fanshi handa huvi mala ukaya mdu ya tike haramale tengwe nabo kamem kanajwa henda woti mdu hamanda we mdu na kenti haramwe full haramwe ndini kanajwa ndado sunduso wanduka e plasangu nda huvi kamem mamadizo hambera iswada ulam zamani ila ukaya ya baki haramwe hindeni haramwe pelus jo wandu haramwe lejua kenedo ka hindeni masula sha hani place kan waida jele mara isipia onwe ma conseiller ne ma hindeni wo nga tribune mbili nga lateral nga central reka katsuka le woyinu ya hindisha ukaya ya twende jahannam na hiyo au nokaya au katsuhenda sha habaki haramwe ya kanzuani haramwe ya kwa fete wao parce que nous fete hondo nsipia hakai haramwe wa nzuani zabuzi birindo wala iyo nde hele zinongoza vira shatsi ukaya kajaka mwade kajaka sha wa kajalalikiwa wala wabaharelewa haramwe fete national ya wa Komoro marhaba ali tawfiki ngalo mrongo tout d'abord bonjour Hussein bonjour là ça rejoint ce qu'il dit Mohamed Mansoub, puisqu'à chaque fois il dit que on n'a pas de pays, on n'a rien, on n'est pas indépendant, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Il faudrait que Mohamed Mansoub comprenne une chose, quand même, qu'on ne peut pas toujours accuser les autres. On ne peut pas toujours accuser les autres. Il y a certaines choses qu'on peut accuser les autres, mais il faut que ça soit un tort partagé. Notamment ce qui concerne l'enveloppe de M. Sambi. L'enveloppe était partie, mais comme il dit Ahmed Abdou, il y a eu une pression quelque part, on ne sait pas d'où elle vient, cette pression, Hussein. Et ils ont retiré cette invitation. Est-ce que son collègue colonel Azali, il ne pouvait pas dire quand même, on est un pays souverain et indépendant, et j'invite qui je veux? Donc,
des fois, on ne comprend pas ce qu'il dit, Mohamed Mansour, parce qu'il dit on n'est pas souverain, on est dirigé par les uns, on est dirigé par les autres. Une simple lettre, tu es obligé d'écouter notre pays, Hussein. Là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord. Maintenant, pour ce qui concerne ces indignés-là, ces fameux indignés-là qui se déplacent pour aller à Beit Salama pour faire le bilan, pour faire le bilan de 42 ans d'indépendance et le bilan de la tournante, Hussein. Je suis tout à fait d'accord sur le bilan des 42 ans d'indépendance. Par contre, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le bilan de la tournante. La tournante, il faut qu'elle reste, Hussein. Parce que c'est le seul moyen de garder le pays dans une stabilité totale. D'ailleurs, tu le vois bien quand même, Hussein, que depuis que la tournante existe, le pays, quand même, ça fait plusieurs années qu'on a reconnu quand même qu'il y a une stabilité. 16 ans. Et 16 ans quand même qu'il y a une stabilité totale dans le pays. Donc sur ce côté-là, il ne faut même pas y toucher. Il ne faut même pas y toucher. Par contre, le bilan sur les 42 ans d'indépendance, c'est tout à fait normal qu'il faut faire un bilan. Parce que quand même, il y a de quoi se poser des questions. 42 ans d'indépendance, il faut se poser des questions que est-ce qu'il était favorable de prendre l'indépendance ou il était favorable de rester comme on était? Ça, c'est une question à se poser pour voir justement les avancées qu'il y a eu. Quelles avancées? Puisqu'on voit très bien quand même que le pays, il est toujours à la traîne, la corruption, le viol des mineurs, l'administration, il est inexistant, hein, Hussein, que ce soit au niveau de l'état civil, il y a pas mal de choses quand même, Hussein, que vraiment on est à l'agonie. Donc, moi, j'aimerais bien plutôt que, comme on est là, qu'on puisse discuter des avancées qu'il y a eu depuis 42 ans. Maintenant, pour ce qui concerne la tournante, ça, il faut le mettre de côté parce que moi, personnellement, j'aimerais bien, ça c'est mon opinion, j'aimerais bien que ça reste parce qu'on le voit très bien quand même que pour ce qui concerne Joa, Moueli, ces îles-là maintenant, quand même, ils ont une attente quand même totale, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut quand même faire le bilan des 42 ans qu'il y a eu, Hussein. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Parce qu'on le voit très bien quand même que tout ce qui est côté administratif, médical, il n'y a rien qui avance, Hussein. Merci Ali. Kasina manyasi mhaju ngari mushilia. Mhaju ngari mushilia. Oui, assalamu alaikum. Salam. Ouais, mais quand on intervenait, on a besoin de s'amener dans notre journal, ingesiwa na auditeur. Endelea ba wa journal irakoja rwasulia. D'accord. Bala mimi na kanzani ni ngambe upande huo. Wanadamu watijihadaye, sunfipi artijihadaye. Ya ukakartwelewa emwana mtahazalo habo parce que etournantinu il y a même pas un an et demi il sollicitait wanu et wala wanu y compris le président actuel wa iharaya wamba kwa Twitter wa ishemdo ivungue ibani bilar jori fayni wa yondo kabatula mwenje haundai et manam jokana il y a rien qui a changé depuis na urejei dingoni vigerambe haba hana kentin hadisi na hizo zitahwa jana no wandu wao riziharaya ramba karna uzo ukansi rifanya hindi nikatuta haona mve plus parler kartuta artezisha mga zivumbue leo inu vendela monte wa mayonnaise ya ukana leo après tout au mois de nabo ngataho zende haraka ngataho mois de août wandu wakensi wa hadisi wa zendongo za tournant minga mwambie nika sujet ngarjoka na mwisha Allah usantipia ngamnjohishe sujet ndo ya tawabo le sujet ya ukawende wa tournant yonde objectif numéro 1 yendo ya proposer wabo deitaho izilwa na mamnjo kanao komori hani ndongori zishiyao ngartongo ishaka ya maningio so na amani ya wandu watukaharumwa mwenje watona nzia watona ndini badekanda burutore mwabundukishaka amani kejaka umasiwani leo inu ngandora suppose wakana basaba njia mwenje abonge abo na mkerazi haba haribulie shandibru ya ukana tournantizie ni joka hanza kensi abakensi ngamwambio nika ikaze ndongo hizo zendo kubali wanu wa komori kazi javira haruma referendum ushanga zendo haruma notabilite na mapolitisien ndo ambe rikubali na mjue kana yonkodo iprepare wao ijeiwani ngani sure certain ka yonkodo iprepare wao ijeiwani shaye kawa komoringwa sahawe kawa ndo change madongo yabo arongene dire haruma referendum wa komori wa mbere kubali haukarja kubali shaye tende hagiri la mvula ukari ngabo wandu watano ndo wakintibe salama wa hadisi wa change constitution betini wa komori. Wassalamu alaykum. Marhaba manyasi mhaju narishile manyasi mnemwa ngano mrongo ba mhaju aramba kayo mayonezi indwa jianzo preparewa banga bandu watsarunda kansubeti salama nzo wabadilize ndongo yengo ngojelezo jebao amaharu mwe fikira ya mhaju
Iyo ndio wiyo natoka hanza nijibu. Ewa. Fikira mmoja itoa yabo ya ukaya ya hakika ekamwendo ishia hutuba ya tolonera iswahe daula hasinsindia ndondo za nungoiza na eha hasinsindia ukaya na emro atilauze hendo fanya bekizi banga mjo mfunga hazamba na baleza kwa usinsindi wande turnantini shaye bila inu hakika itawa wakati ya ikililu bolero bolero alimsaidi haraya hambano kabati ba ukansiri kentire twali ndongo na balando banu ya kulazimu hakika za ndongozi twaliwa au kaina mndu harenge mkomori ngazi ja harenge mzuani harenge mwali harenge yapo hizi siwazi hisa abondo akataka ubidi wadu akenti wafanye ze ndongozi ila takibo za tahwa msaidie haraya hambano kaina ukiri halafu kaina ukiri leo hende hapreparewa daena nola Mwananyasi Dungu Hamade poto paroli wahe serikali hapreparewa ya ngubire hamba na rangale tournanti hate gouvernement mwali hamba kaina ukiri hamba ngame tayari fanye debanda mina we rione tournanti ne faida yari ninka ino katota faida yari ninka ngetawe amani ya hensi ne amani de helio abwenge mimi hakike fikiri hangu ekaza likatuhanza teha mharubati yarejeze bala yandisa okebale imkutuzini nde wandisa ekangwanzo yarejeze mkutuzi ula uwo basina nende hambe ukaya yabo tournanti ngero hao okay kange ndo ya rohe basi yabo basi ekangwanzo rohe natimize mahamitano emumzwani adarenge mahamitano emumwali adarenge mahamitano je wakenti wafanye zongozi abondo banu yajula cheka tinda yabo abilo dayanga dola nje harma enti adarge zomkutuo beshe lokaneta ukai kaendo ekano ndetowe abundi akenti ambe ukaende nde ruwa kana parodo yabo yonga miswiri abo yonde mbabe hangu beshe leo ndapo kandida swiri kabeshe hahundu ngazijande ya hunda mu mali shangu zamba kedulo ne jeshi sayo ne serikali ujorenga yambende ya hunda ile yake nsatimize la mahame ngomero ya mangonzo yensirengeleye halafu yambe ende yafanya zenongo iyo nde fikire hangu nini tonde ya mhaju huyo ewa marhaba mwanyasi mnema narishile mwanyasi mwanjia ngara hishili abanga joka sujet nunge passionné wandu nonondo mananga joka banunga bo mayonnaise préparé wao mwanjia ngara hishili yao weza na kanza nchibu ya manuka ya amanzo nchibu pande wa hama Muhammad Masabaza na yabu nguzabawa kaya karsina hivi ni karsina independana hindi bahali ngombo sepa konsa hunu pande wa hensi karsina raile wa imana madisasuzi ya hensi presida ya kaya avo sambi ukaka jaka harumwe ya yo sari jibu medabduari nke maelezo yo importa haruma yensi haukanya ndo yavo ikaulazimu memu sujet hamada inu riendi hata umisizoni rizue esuiti hayo imana kama zoni ni mwabia nuseni kamemo ka haruma yensi hatu kia yu problemo imana kariki uzuo kaya kwa haruma kwa tina plan de politiki ya ndani au ya vonte imana rijari ishia ya 2 ou 3 semaines vano harima iranien wadubiziwa apaya isemeni matari wadubiziwa mpayo ti problemu ya abaha yinu tena rijari hundu kaya hata wala wonda ningari wadubizao na de upande wa asie presida ukayade wala liuha ukajala liuha au kasi presida ranzo tanke Bernard Kajamuwa wakala imana wonge haruma records wonge presida ta azi ene wakati ajoka huwa mane daulange mlibawe daulange mhafadhiu manangela magardu corps ngena logement daulange na mshahara daulange mhafadhiu donc abo mru amandu katso waransi ya kamem mimi nti haruma mdobi abo sami abo na ndini abo mana misijuwa misi haruma siasa ya haina ndini abo shanga mumnikorezo amana wati mwana mpiti sinodo kadove shwabaru wa 2 jours 3 jours ende abuke kwendo na ndini inga hende minjo mikansoro ndio mabaka ya yote sizo amana ya mbulo ndini abengi na rendera saheri joka eba ni singarendo dahu leo karti harumwe politi ki ya honda ni na mnajoka na maisha amadi zo mwajiraza mba ukakawasi maisha ka baringa mwenje leo karti karanzori njie za harumwa politiki ya bonje meya hatume mpaka tushinda raya sire ra juezo lio kufanya abengi kamera mnajoka bana gasarma problemu kido gravu tule tanga rongoza sajora sai. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam mwanyasi ya muhaju abaha raisi wa hesulu tukarongo mrongo
ngajerin Mohamed Mansour na Jojo shado wesheliza maraia kabanu zila ya juzi mwezi 6 ya Juliet rakaufeti la mamengo minena mili ya kangaladhimu wafanyiwa haraka mkonsi wa ushere wa ufikiri wanrua jimlise za fanishiha harma mahamengo minena mili jetsena jimlise za fanishiha harma maha kumena mirandaru ya hele duru la hora isi wa hedaula zenongwezi zumbiri nganzo zitwa nzani haraka shawandu heli wanrua una ilamna ifijo ene sirikali wa ankulia zenongozinu kazindongoza lisaranzi le 11 août 2015 ngazendao na uharalwa na ukubaliwa na uharalwa abongwe serikali ya leo wazirenge haraka waziankuli atanga bwandu akansibeti salama waziende sao karsujo wandu anu hizo wafikiriu abongwe za rinikari tarajamu mbabi dasini hao waishilizi haina mrambe hizo wafikiriu so ziraringa wana mrongo. Salama na amani nazimwasulini wanyu watukufu murivulisha wakati uno harumwa zipaza sauti za Radio Galer. Tsivenze ni renge mrongo uhusu mada mbili tauparataru izo zatekelezewa haswa na raisi wa Lijua na Ali wananyatu Ali alohunu ni mweleze tene ni mweleze mbabanu haruma zitsiriziona hunu duniani zilo huru tsipaka ikiamba wadzilishwa uweke wadzi izole la be mtsahabu lingani vizanu kutaza tongo iwakati yo mtu adzifahari au mtu arongwemba mtu au huru itiatu za kweli kaya pardzo kaharma uhuru mana rangu maha 1974 raharaliwa na Faransa ambaka suriba independence yatu aketi harma lifungula 4 laliswa latu ruditena aringa ya mararwe aya vingao babo itiatu kartojora ngomba ya uhuru ntsaone mifano mili mkini itoka udhahiri utoelewa usumaizi wakati lokamba buka balbal harma inzuani watu wako mta Muhammad Bakari wandu wa mhukumu basi Faransa adziruhusu ajamrenge harma itia Komoru ambingi Maore mfano wa vili nsau wani wakati lokamba besha leo rakorongwamba de mercenaire be komanda Ayubu adungana kweli na mercenaire wanda wa mrenge rais wa daula ya Komoru Johari na Johari akaharma itsi na babu Faransa arafungu mikataba na Komoru hauhifadhi kwa kila ajali jili yao litaifa la Komoru basi Faransa ziruhusu ajamrengi rais wa Komoru na nairoho rahai kababo ambingia na fungula renyo izo alama zinyesedziomba itiatu kaisi uhuru wananyangu na mwelewe tiyo joka uhuru neka watu wasufanya mapesa yao neka watu wasudzivirili ya hifadhi raya bonzi na hari besha leomba kweli sahe karsina zananyengi bewana nukutoa waili wararua ugeli kamba wakawatsimu niseresi kamba rika recouvre territorial maiti yatu au rina hifadhi be wakati lokamba mtawalifu rangu wakati ule na leo kwa kila zwa hawafanya harmo itsiatu amwesa ujwamba zivote za vera zuzi zile kaza mtawalisa akotahwa na wengi wao Komoru wa mtawalisa azali maana azali asimkataba na wao na zinjauri hadisi vanu amitsani mwambeni amba imuvuma ya 11 utu ile ilawana banda buka wana washikomoru wala wa harma zitabuho za ya masiwa ya bahari lihindi haibo kamba wadseko waonyesha harma ulemengu amba karakubali zini Faransa rifanya harma bahari lihindi hunu wakati ode wala watu ili wararu mingoni mwao bazi slimu wakuonyesha ziamba ilazimu rifanye mketi na mketi ikalazimu washi harma togotini rongwamba isiwa maso ya Komoro abasani rifanywa na sharia wa uzunguli harma ya masiwa vale ikai hisambane ya masoya mararu ya isa ya kaya rumu itongo ya koja kalazimu bukezi asizi watu watsahe wajue lanne iyo azali na watu alo babo pia kapasa tamtu moja kwa itsaha besha leo bazi akweshelime zamana mtsika dhahiri na kuziona wasale wao wakoka fahami sambi wao pia kabasi mtu akutsaha shtio mtu akoitsa dewaye alibazisilimu na baadhi ya wanu warongolo de ngome ya Komoro Front Democratique ulana babo hizo tambo kabakutsa wafanywa asizi leo kweli lazimu Komoro kwa kila namna zitambu zirema Komoro buke mahadisi yotsa dakoro buke mahadisi be mahadisi no ndo ashihao na riavulishi harsu ya reme beneka ya sondo towa tu
de ini ambazitongo yani ivoti isuzungulie tena be watu kasugaudza tongo zangina wabonsufikira amba risojoregeza isistemu ya shihale ile Mfaransa adezine mtu wahe ajafanye ze expedition izo ilo kamba de somnufaisha nasi noendelea harmwa ufukara. Marhaba manyasi ya zirari haizo kabla jakarin kwa nyaso mndongo na rihimemba biranzi rivumemba ba kawati journali usiku leo pisiko na nyaso tarfabari kwa jitekeleza jojo uliho jojo de usu tarfabari abonze shang ngarendelea ni mahadisi abongo na rivumemba biranzi gajereje harbu mahadisi yatu.
Ewa marhaba menji washilizi watukufu wa Radio Galer garadili yao ne madainu mana itafa habari kaitio siku leo haizo ngarjondele anaonika manyasi Sirajidin Swali Homrongo yajitekeleze bahe uliho de madainu kawa ye mada ya kaondwa kensi wajimlise mahamengo mine ya uhuru na mahakumi na mirandaru ya mzungulio wa rais wa daula yeze fikira za hongizo gazi washia uje manyasi Siraji. Ewa marhaba mananya useni marhaba watukufu mlio harma studio. Vona parajo fursa ya huto fikra yangu lawana na zmada za rangu lavavu rangu uninterpele hama ya mada ya tournante na bilan so tekelezana buzar mayo vona kava nafasi ndongo na madangi na kagurike haushashi ni wami fikra yangu kayabuza nsatu na ngesi hadina mbavani mwanadamu islazmwani arumia nkidiahe amota hatuwe wade angalio vahanu wade ulio de atush na otowe kato jwatoa wade à côté quand parce que des soirs kato jwanga pansement mundru alongo mavale asigizihira babo nsani jeleze ambane isazma ni rijua uzuri ambavane rabuzi hulawana na imaha 40 mili ya independence wantu wala go bilan wana haki fikira ya obam tisema bilan mana fasuria bila wakati kwamba watu wasivina waangalia mba positif au negatif betisa mina mbava mkumora tushira aengese bila positif ama 40 mili na dalili za nyingi tushafita mba bila yo negatif tena afishe negatif kati huenda mwanashoni babu da questions muni poser wa haswa wantuka sawe poser mbana nchini bila nilio négatif namna ini wala kaya ziahuka négatif dans le négatif au fond du négatif mana tongo nchini yo de questions ilona lazima ni posewa vani fanya jeje indépendance kuna mtu aimaiziwo le 6 juillet yakaya sanganyisa pia wa Komoro wakarma rahana furaha yasha rende hatu denkurabuzi tambu za watu tampushiana mana vana tumurambiani sikweli karisiva moja karisina imaure wanzwani wavavu hanguvu na mizinga kavasuva moja independence senda haimengo kavasi mtu haone hiyo donc tanki watu kawashinda wangalia vangomba ndongo nchini ya tsonga independence ndo haimengo ni chika mane runana mahamia tena yangina wakati lomba wanadamu wendeta wa maizi likafai kwa kana nguvu watu ashindi wadiri kinedewe bwana unkamwe azalile kama yezi ashindi aimina na dampia sumezi zimbi wako zenda na nafasa kwa jiva ta watu wa hensi mahadisi fomboni mahadisi amba wayede ayafanya amsingisa yo abedi wakati kwamba mahadisi yani abedi akaya haraya sana na rifduwe wayo vufanyisha pression international na ntungoda atasonge mahadisi ya sinywa na wanzwani insi ike lazima kama ne sanganyia harma mahadisi yana mwanadamu pia wasona bane za korza fomboni kaza paro aplikewa la sivuli watu wajafanye bila ambari kazi senda wavu wanadamu wasizungu wala wavu pia walona upezo masu wasona ambas manœuvres fanywawo manœuvres de déstabilisation amba insiste paroka stablu mana na kain sina mharbati de vahanu ya mapanganyile wa paroz nafasi zao za uwizi na hugiri za mavosho wantu wa rumau yezin kawasina interview ko salama wala ka paroka na interview na salama kageli wao de wa usinyisa ne wao kawao tianziani basi wasi la songo avanamba vous sipi habaya madali wala goye mayonnaise ils ont bien vu vous sipi habaya vous êtes état d'urgence wantu squatter yezi walongo makasi yo walawa mana va état d'urgence bavo mkomoro kula vano lazimani agi pose kisamba tongorte fanya ontini zi question des iso iturnantini wanadamu asijwa hauzure baila wa havi manantini lo vani na ihazi yafanya tinoskara hira peli kula
amba shawiri na kejema na kebovu be ranguyaja bo salama nsiju kavasi kudeta zikirosangishia ranguyaja watu ngodazi na manezi senandia malgré amba tunantini tusidi ya ngoda fumboni tunantini ni fundo moja halma mafundo mengi akasinga fumboni yin tule labaki yinde fundo moja tule labaki ni so twasona masawa towe bavonta tatwe pia madisi yakafanywa wani antongontini wasantongontini masong kwata kawasona haya ya quelques mois wa kohara ya wana kohara mpaka wasama hadisi kata wasiju watazi vote zifanyiwe tevolo na yesu watezi hadisi wasizungu antongotini tuwezungu wao wakona kuzoswala lu marhaba zema swala zimeyapoziwe amba lazimu bilanga zimefanyiwe gawe presse puisque ngonjo haraka ka bilangio positif au négatif wala karti puisque ngasarmwe yafikira uyo hadisi ngafanya yarifanye ne hadisi yanu ndizo anungwa yakubaliwa kwa tu yakubali maana yatsawa jana haraziziwa pourquoi leo anzo yafanywe mahadisi leo watu shifita bana amba shinishika washa watu wa quelques personnes voilà c'est ça mahomba nyungu olewa waliomba ne wa sa place de imao fanyo skalizini na hutahi ajalini na wengi wa wanadamu wasijwa ben ajali wasalia do arongoa wasalia kasubuta arongoa wasilome nzonde mtasubuta ende arongoa be walio moro mtasubuta arongoa tongoa stola hazini watu wasijwa marhaba mwenyasi siraji aizonga jorejeza nyasi walo studio mrongo mwalimu sababu akajuso mhono mana fundwa tugigia sarwasulia na yeze nongozi zambo abantu ngozi dungwa nondo ngahangao akakaja siho akange hashiri fundwa tugigi shangu jorongo mrongo shatsida basa aizonga rejeza mrongo mwenyasi mwalimu sababu mama swabu ngao mrongo aka fikra ino ya home jibliswe mahadisi yanu ngao na uziro akawa nrenjingo aonoka ezulo mwani tidozozi zizambwao mama swabu pano hangu mahadisi yoke jaladhimu yazie ngarjo wona ladhimu roneka ngarjo ni kwa rijitekeleza shami hau kansike mlenga mjibu mbabe mwanama Sirajidin usikitifu halisi kaye katwanza one eza sabuzu kaya emana ba kweli kabati nongo zafanyishi singara zambao shaizwe maana da burhanisiwa na dawla Faransa ye dhamana ya handani na tena hule de dawla Faransa yede maana la dhimuri fanya suluhu iliri tsitsinzia yede ya ritsinza ye katuzamba hizo katina haja yo muhimu doka heni mndu nendea ya kenaeshe swashahe ya jirume arenga rjoka na hindini yode fikira shati jombo kakafanya nonge na chama yafanya no muhazizi lina no na 20 mweja yaenda wendo hundezi wakati la waoneka ngo jufanya sharia yisho mimi na John sisi kartuhani sa hizo singarjoka ya yetabwilo bano de la France darifanya za ngozino yabo lawa idemana rambeo iladhimu suluhu za nsonde la huli abasanga mjo usikitifu halisi tishia yeje rais lejua bana tishia mwanama alitawfiki ngone sokaya uhuru karjaka ijoka ubidike rijitarisha mwanadamu si kejala si yoka idwambwa kejaladhimu bakensi yendea ya dhulumunsi iwate haruma uruma yomonsi yababo de kinyume komoriba de Algeri yodensi ya subutia ya urenga mana Algeri wa wana sheko nonzanga de komori wa ufakua ndabu ukawafakua kwa jarenga hata mishinzi kwa jarenge mishinzi kwa jafanya mapesa kwa tina hifadhi kwa tina kartonda bo rabo haye shasa yumbali abasa alafu mwanama alitafiki tukanzana ujibu ndongo nyangu mkanaba ishilia hizo nambao ngiyo haki ke mimi nsombo ka uke tafika hizo nambao mimi ndo nambao ngono eheli mwanama Siraji jitakeleza ngamjuhele jitakelezao ngamjuhele ni mjibu ngarjula na heni mndo ehele fikra yae vanekatsambo kaye komorketi horu nsombo kabwe ye fasirabo dabo kafa ye Faransa ngedhulumwe komori raisi kamjama rais azalinge nezi yapo yohala tu ya emana turanga zimanza tsambe kasi sirirenge ngarjufanya nungo fulani yabo wewe utsidwambe ukaya ni ngoti ngofanya hamara mbe ukaya yabo ye Faransa kweninge unuvomana harmazen ngozeni hai shawe we wambanga we rais emana utufanya mapesa ndri emana utuna ifadhi ndri udiwaza angalia ha banu zambao banu warenge hatwa mbili watowe ira watowe katwar handrongoza ikauka house
ema nazaba ndini watu subutiwa watsinze mikataba yao ne Faransa katika we Faransa iritsinzi yamba hulatsi hatu ngarifao rende hamadu yabo yonsahone ambe bo mwana mali Taufiki haki yao ke uti dungeza ngo zangu shauta mamonokaya yani ngofanyo hama ngamambo kaya udhamanga kautsi wazali udhamana ngo wazali akange no mori yani ngendo bendo ngo hiyo kama shema nanya ya shinde yake Taufiki ukaya nsi Taufiki manamba ndongo fulani shati ndo hedi ya rongoa ngutingofanya hama balaye hiyo nge halatu nge dawla Faransa halatu nge Komoro. Marhaba leo shaba alangilo la husu mahadisi ya hebila ya he 42 ans umande helira kara insiste banu ya kai mahadisi yanu ya katsa hawa ya haraziwa handani leo ya kubaliwa kanganzo afanyishie na ho fanyishia nganzo afanyishie haraka na bwandu warengaze nongo zinu dwandu alobeti salama karsuju waze nongo ka wandu alobeti salama wadzihao ili waje wafanywa Komoro surprise ya peu haizo yende namna mahadisiri ya ndele yao ne namna ya kaonda jimlise ema hakume na mirandaru ya humzungulio wa rais wa hemasi wa Komoro kasirmanya si mwanjena rumushilia mwanjenga rumushilia yao we abaizo nanzoni chibia ndo kayabo amando chibuyo kwaniwa he mwana nyasi siraje maana ambako kakasujwe namna ndini hapo hiyo yengine abana kama si mwanada mkujwe problemu hiyo Komoro na mimi nikanga msujua mimi ngamujua c'est pas la question de politique ukaya leo separa ya una wao e problemu wa kahagamiza dudila nabii Muhammad Mansob babi ya kalme babi ngena rezo kama ne Faransa ikarendo akari kusanalize umane Faransa silia pose problemu harmo Komoro na nzeri wangalia namna hiyo mane Faransa harmo Komoro dan zikarantigeza halafu e problemu ilo grave wa kahangamiza Komoro ikarendo anzarambi la verite wanu ana Arabie Saoudite na Union Africaine wandu angamize Komoro haukaya ana Arabie Saoudite ye ede wa itia harmanti maskini hamada ila ndo kawa dazira ba wadu baiza ma karto yate de wenda weni kandini hapo ndini hapo wakati wa madabdala baja bursu za he Arabie Saoudite watu wa Komoro ekati no hanza ngo upisa hanu watu ama ora 2 milioni ya buna ndini nswami hamba ni hana hapo baina population kitindini hapo wende harmazeti za sharabu ye wende wasomo hili kwa jasoma hazia muhono kwa jasoma na ndini hapo waje watirende partout na watu mbenga mwadeba wa mabela shabala ho njama zelikoliza muhono hazi wa Arabie Saoudite ngalado mkataba mrwaji la demana ze bursu za hao za kamnenda some theologie mrejaje do toma idoba shahar mweza usema ingenieur na médecin ne ma technicien bali na bali wa heze ze administration izo mrukatina dro manange anzo mkataba wasa wa serikali na mkataba uko tafanywa hata swali bosa inende na mnazo sorenganti wa harma problemu ndio ndio idilao bicho pande wa harma ya Union Africa harma Union Africa harma zensi harma ndini yabo waro harma zetabu nemunga hizo ndini yabo shakwa jashinda wa bembea uka ena mnaridofanya nzia tarisove na chulo harma maskini hama hivi ne namna ino ndini yabo wakati ama madini shia ari wabahiza moteri tutundu ni zende na ndini yabo mpa mpaka tuyezo na haruma wiye hamanda ila na ndini yabo sepa wado denda wa bank au na ndini yabo na wati ya haruma pla dikava na ndini yabo amanda zina mwanza babokaya wakatira independent kaurengo akija preparewa ukakeja preparewa yonga tumono hazinga nzolongo kanzo fikira kanzo na ndini alafu kama masiraji asambe ukakasijua sta bloqué. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ngarjoka Union Africaine madizo zamba ngiharma udiro manainu inwekao nge finance wanu wandu wa bonze shatidu wandu wa Afrika ende marasaba juzi harmo mkonti wafanywa juzi Addis Abeba iza alo fikra uka haina ntikao ngwafanywa wagiza madini watie mnanuktoa wa 0.05% harme ze taxi wajoka libisezi ndozinu ili wanike Union Africaine jauruhusu Union Africaine wajua udorenga zezo manazaha watilinde Union Européenne wanike mapesa nga wajua fonctionne haizo yo aibu akadi nukongomanya kaladimuke giliona uhuria wa halo shaka lisina uhuria halo sikwa leo haizo nardele mahadisi atu kama nyasi Jojo yajitekeleze babi Jojo jitekeleze haraka mana garjoka sikwa leo ramba kawati tarfabari aka tarfabari kamja jitekeleze wakati waladi mgasini wanyasi fahari nasuirisha Jojo na jitekeleze ranzi gerinke fahari Jojo jitekeleze maraba mwanama Usaini nga ntoso washilizwa tukufuanzani wa hatu ikawa rudunga hama leudi mashi hawabushira heri na baraka na unono ama juna kanzana ingize mwanama Usaini
narangali mbabi taratibu inu mwana Huseini hawakatika o ngasina mwana uduna mahamengo mengo mine na midi mwana Huseini mwana uduna mahamengo mine na midi wo mwana ikawa ngena mjuhu mwana Huseini Banu comme ça kana indépendant que déjà préparé wa banu les 15 août 75 ali soli kita kantia do pagatale hatukawa eti ha prepare yentiende la usoni narangalie upande wa ukana unda mkutano ndo wanjie haukana tidiwaze ezabiria serikali ya fundi wanu wazali au lamba imamu basikala jikazala ya ledzina amba imamu we imamu mlelo tunazokana hajati mbahuma ya nzwani jiri sambidi akahuja yake wa hayu hahe aritso ingwanzo ya jeti inulelo ya tunatike tukaenda nzwani yetu kwa hayu hahe maundo bitena yabo ukweni mwanama Huseini ekakweli azali nwanduahe wabiro wa kumivuvu na madene mnafundia za baba nwaruha wajalelo azalina na dimisioni ya sebonti voilà linja mwa madisi chakana utimize tournanti ihise yambeshana na ikazebandelo yabo nzole kwa kandindi yebo mwali kwa kandindi yabo hainasiwa ngondo abaki ile mbahuma ya midbakari ya itia njuani juzi watujwa njia hiyo yode dukaenda ya njia njuani lelo au kanjwani kwa natukiri Obugia zali na dimisioni rikentema mahadisi yametukiswa mhono chakede ukiria timize mnamanda mgazija juzi na msaidie no ndwa yofunga shana mbodamba kaya no ngaruma swangaze ba eduru yatu ija shehe lelo ngebe duru edunzo ni lelo ndalifanya mahadisi lelo tufanye mahadisi zitambalie azali yange yabo yakenti yafanye kirua na yebana azali kuto ngondo yafanye mahadisi ndi mwana Huseini mahamira afanya yezinkadondaru mwana Huseini ye bila ndio afanye hindi azalilelo katina bila shawo wizi na ujanji ikango ndo wisebo mwana Huseini shawo katina bila mahamira ruyayezi afanya kadonda ruyayezi marhaba manyasi ya Jojo narashile fundo watu fahari nasuri ngono mrongo yo marhaba menji mwana Huseini izo na kanzana mbiyavo tijohanza ikanga rifumbo zenrongo za tournante neheli esikali ya kumoriendele yao ranzo wakati raishiria na ramba kabla zimurendele kinyume neheli ya kaya mana halir kama uzima yajuke kama sula hadi kasonti per kama uzima rika wakomori gojosi dumsabi banu de fikira yaka wandwa kensi wafanye asizi ya hekara ndoza ya uhuru ne asizi ya hem hakuna na mirandaru ya homzunguli wa rais zenogodizo ayizo ezerongodizo shezo mana za kabla zimuzijabo ngabo shatsongeza hindi wakamvurano daino wanzuani wakati wataki wajiuzulu wabaka kwa twanza wake wakomori wenda tawata uhuru wa hao halafu sulu yabo yakahuja ndabo kazali hajahara nkai kuzisha mvu yezi rende harumwa mwelewano mali rishia na kangatfanyo katiba lijotongeza rikudaliani mkangabo mgazija ngabo mzuani ngabo mumali halafu wahantiwa faslu la katiba hilo ndo kabla zimu waswarifu zemali za Komori ani zemali za Komori zikabla zimu ziswarifilwa nuangazija isahau nuanzuani nuamwali ani ngabo ndongo zinjiza kasakanta mwele katiba la fumboni zirarilwa ifala zirarilwa basi harumo mzungulu wafanyiwa wanduambia kangwa nzuri ruzungulu eva wori ufanye kabata takanuni nzima ya stehilo harumweza anziwa Pokema zahidi wakayabo wakaili garabu wakaili afrikani wako wa manga mdalina bali na tizi njizo vonze wakawarenge funfu kama zahidi ezo ndongo zo buseni nguzijwa kazi japaro kudaliwa halafu ila turnanti ula mnofu wakanyo ora kaudwani karjahunda faida gamumniko ni mfano ilimwelewe ile turnanti heli yakaya ye turnanti ngiochi harme mapesa jimla ya kunjia harme Komori mapesa jimla ikartoba kai Komori ngeti yao 100 euro basi harmweze 100 euro izuza kwa lazima zibali Komori ze 80 euro ngazinja harmwe sheswa shangazija ze 80 euro ngazinja uze sheswa shangazija halafuga babakisha 20 euro harmweze 20 euro sheswa sanzuani ngwati yao 19 euro dependwa yao halafu sheswa shamali ngashinjia yao 1 euro halafu mapesa yao ya henga zicha eze 80 euro ngabajusoma pesa yao yabe hanzuani wajusoma pesa yao yabe hamali
wajusoma pesa yabo yani kwa funvu la serikali jimla inu ya Komori halafu ngazija ngwabakishao na 28 euro ani harma 80 euro ngazija ngunya jiparisa nge na 28 euro dima pesa anzu ya rumi ya dunga hapa ngaonda nzuani ngaonda mali ngaonda hamwe inu halafu kamdungu ono uliho ke serikali ya Komori heli ya kanti ikanta uhiba mapesa kari kubaliana ikasiwa ngazija siwangazija simbali wanzuani mbali wa mwali mbali yago mifahamu njorongo wa kingazija shekari kubwa na kasi wa Komori jimla yavonga mjo busu yafikira Muhammad Masabu kange na haki yago mapesa ya Komori baishi yangazija abo yawe ya Komori jimla manasi wa wazima yode mana ukaya helize ndongo zili yo ngambwa azali haki wanduwa hunde shawiri etulantinu ikazwa kifu haukange fanyi wao ifanyiwa sawa nezanziwa manake na ukirilo buseini orendera wenge mapesa ngazija rendera inike mndu mumwali utiyo enero harma mapesa hatu ya jarengeze sanero za hatu zila ratanganyiha na amuni kwa mfano ningazi jangu toka treve nzuwane ata 19 mwali ata enero ikililu hajarende ha prezija ngudarenge mahamweze sanero zila daishe uma na nyasi mbebe mzee mzima ngudarenge mapesa hala harengani ke mndu mshe nowana ninduzahe halafu mgazi jawluhu habu mapesa atia katina ndongo ya hunrao na yosile wafikiana halafu kaze ndongo gizoheli hiyo abo miti mkutuzi shamwanzo nionese heli ndongo wao wanduwa juendu kangarambe ukasi wangazija yaho karna kudalisi wangazija kangarambe ukasi wa Komori yaho mi amjoka mkomora Muhammad Masabu hizo yambao hizo ndizo na kanzani nionese ukaya kabati fikira za kutuzi ya marhaba meji marhaba kabla nikafundwa tu gigiwa mrongonga sina fundwa tu Mohamed Hussein na mushili ranti Mohamed Hussein ngoro mrongo ewa marhaba mwezini timsalimuni wami zindrongoza fahara zrongo bo tisizi komante na jandogera buzi zangu flitaro so komante bon zo zanvelana ko jorongo avavo demkabala wa azali na relwane amba ahensi amba vo particita deza lazimu ziji tamkue harmwe Komori zipoze candidature na particita zini ramanga la paramba partin sanu zo za shingazija dijar paramba harma partin sanu zini baki parti moja amba hiyo ya shinzwani na shingazija yani de parti ya jua nanyi msinjwa feta mtu asambi kawasi mtu kanyishi zamujangala mba azali hisabu yahe asaja mwelimine sambi harmwe parti jua ya shinzwa nini pare imeso ajarenge parti ya Maître Larifu ajai trievavu amtie Maître Larifu manata fe asaja faye changement de ministère be aja faye changement de ministre yahe ajambrenge Maître Larifu amtie vavo wakati amtia Maître Larifu da nyo parti ya sita vavo ijua izimwa hatui kaise existe tena demana hazali ajiti harma mharbati wae na sambi na relewane fete politiki ni science kawasi mtu alabao mtuvani na kawasire mahisabu zao beti salamu risizi bunga fete now hanao de halio wamejusaidi donc azali afanya hisabu yamba mwelimine sambi wakati wa jamwenzi Maître Larifu ajamremplacer sambi harmwe parti ya sita vavo sambi ala lansani vavo yabaki iturnanti ya itole na Maître Larifu na gouvernement pie jongi yao waje wafanye asizi za ntrambo za uzo azali vavo ajafanye continuité ya ile yako annonce wa hula mba continuité vavo de continuité jo vasa vavo sbaki azali sbaki toute la vie mana vavo tournantivu azali belot rebelot rebelot ainsi de suite na lishebe wanzon kasokubali na mkalera li vavo bora kakamtu arenge i distance zae kakamtu arenge mashua wa ya mrume marhaba mwanyasi Mohamed Hussein namna ajitekeleza garejeza mrongo studio mananga fundwa tu gigi atso mrongo ajitekeleze mbabi gigi ngano mrongo manati wambe washilizika abantu gigi ngabanu na ikaja si wangu ishono rondoze nongo zambo abantu
za husu eze fikira zinu jitekelezera zigerenke mwaju bitishia ze commentaires afanyishia pia ngetsedonji harmwe deba abo tijonji harmwe shepenya nomi ntsonzani nji harmwe shepenya skanzani ije andani ena mndu kujirambuo emkutuzi ngujijua ka emkutuzi na tilide ambiwa na jikome ya maruhe ola utsahodzi mahe masiwa ngujua ka utsahodzi mahe masiwa na jikome ya maruhe ena mndu kujijua donc bane question he bilan inu yo nziro no yo nyango auka ranzira mbe bilan ngartsingolinde serikali warifanye bilan nongari jua uka bilan wajo ifanya karna wikiri auka yotsile bilan rilindao ijo hamba wanu ntia waswili nezembi ne namna za serikali za ndesenti pia walatida wala watide movement he 11 août waja umana wala bao wana ndongo mbizi chashi kejajo kambi gaina mbawa heina parti heina mtsanganyo wandu wafanye bilan ya hao alafu mtsanganyo wa hizo bilan hizo dojoja ne bilan hauka mushar mwe hadisi razamba banu pia leo ngabwala waremao histoire ngabwala waremao serikali ngabwala waremao mbawa basi naribuleze nafasi heni wanzo nijoshinda ya reme no yafanya demonstration ya alafu bilan inu intia mndu inu ya hatusonti shaula uka hatusonti de karibwe nafasi wandu wajitekeleza donc natilinde serikali rifanye releshe narandise ufanye bilan alafu bilan inu ngabo mbawa mbili heli mwazamba banu ngabo bilan ya hema hamengo mine na mili ya independence oban rakwala dahu binchonza nje na jawabu namna nifikirio akabanga mjwar mwe bilan no rambara nzuri ifanya na rituali emana banda wasuli leo karijaba na bori rikwala ndahu kadonga eva mana hena mrunda hii na hora jwanza ntiatu wasuli daba ranzileo alafu damna ya wende sa gouvernance namna ya wende sa NC inu tournante na ifanywe bilan hayo tena shamwisho wanoba ka akarna ujua ufanya ifo no na hamba yode namna ufikirio ngabo sawa fikiro namna nyindwaji ina mduda afanye bilan hayo na ritsiliwa zeka jako jojo hatekeleza kwa azalina demisione ngeri njira tabuni ri hadisi ya husu tournante ri to washana serikali demisione mama botsena kana jomkini ha ibaraia walezimishe rizie banu pia randise namna nyindwaji na batsinoka rambe garlindao tournante rutso yamini rutso ukiri ngarlindao azalia timizima mandandai donc bana wakatwa he bilan inotea he tournante itu lazima dolinda manati shanga bwandu ambao hariri linda hata 2050 mana abo nganzuru fanye duria vili fanye duria raru fanye karnoka abo armoya ya durinue uhisa ya bidinu abese karnoka abo nongaranzo rende hata timizi nanza hai non shaizo nanzo nambe gena rambe zofanya bor loban the manea hatu abor loban shanartirihe ukanartsura nsijau wajouje wana nezilembwe wajewa hauwe yotsi namna yofanya siasa kidhamana donc bilan rifanye ikani lazimuri wewe ngao tayari ka bilan ifanywa oui nifanywa na ikanga jula vi kabati condition nifanywa à tout moment na ifanywa ina mdu nafanye bilan ya hae bambe senga jo hondrana marhaba banu tso d'accord wala watso d'accord wajongo ndana wambe ngena rifanye jao marhaba narishilie manyasi mhaju tena mhaju ngarishilia assalamu alaykum wa alaykum salam samahani parce que zendongo mfundi gigi ya kahambabo ye trois karia zendongo ya kahambabo kasija kauri waswili donc ntujua kango utili ya urudi ndongowe hawenga hizo ndo hamba ndizo hamba miminga mfikirikana wandukansi wa hadisi zendongoze fikira sikarture mefikira hiyo sha hizo sisijuao itundheka ngabo selulilo beti salama ndo washangize ndongozi hizo tipia sha ikaze ndongozi mzembe hata zundheka ngizo itili na consulte population
e population doit décider ka kweli ngar changer ou tournante au kartu change shaitende hundi hama technicien ikao ngwa hundi hakangwa makorompiwa hanti wa bahanu ha wede ndo war changer ndongo au detriment ya wandu nusu yo ndo mbabi ko sasa ngar rema abonga mjo nsami ka zo ndizo mfundia kahamba baizo zindia kahamba bokarja ka wishia abose micro ka hule naye karja ka wishia zo kahamba marhaba ila lamna buto ya katata ya sharim paris marhaba marhaba haizo ngasina mwanyasi mafu ya Shamsuddin mafu waja au ya ripara na rumishile neze fikira za husu emhadisiano Shamsuddin ngara ushili yao. Naam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Wa alaikum salam. Zangu nakota nizurungu evavu ti samina basoka nyingi be. Premièrement, nakota ni mjibu de mwananyatu fahari ikawamba timvulishia vavu fait très bien. Ivo wakatuo njibu za gigi akorungu wavu. Ivo watu watoe conclusion ya hadani nsandro ngwejanu kamba watu wasihadana wala watu wasihadilihe yani ile maranya ile mbade waruvulisha wonsi pia islamu wanwaelewe maana timkiaro ngwanto ngwavo na ntongo yo yani c'est pas du tout ya iyo tide kweli ya lazima nifanyishije ya handra islamu wanwa watu wajejanu kamba wala disingazja yani c'est faux kawastoa 80% ya budget mardalo akozenye sababu Mwanzwani kawastoa 19% ya budget mardalo akozele sababu tafadhalika mwali kawastoa 1% ya budget mardalo akozele sababu c'est-à-dire que cela mwana mtu ajua afanye difference maana na ikawa mtu arongamba watu harma ntini harma timoja islazima mtu ajua amba capital leo na ikawa watu wakubali amba capital de ngazija yani kila tungu ili amba hiyo iundwa ngazija harma infrastructure na harma sonzo pia ile mali ili amba hiyo ya wandron pia ile wandron pia donc c'est faux ngazija kasina mali ya weke ilio amba huyo malio hiyo ya hede aitoao na watu waimwa wangalie watu watoshinda wapare amba ngazija de watu wao wastoa 20% au wastoa 10% parce que malini yonti pia yini mali commun ya ngazija ya lazima arenye seyo amba yani pourcentage ya to harme budget ya komorintini hiyo ya handra wakati hivyo watu wajue amba yani budget ilio amba hiyo de ya wakomori pia ilio amba hiyo ya kome intini hivyo watu angalia amba mwalisha hatwao na nzuani shwatwao shotini hivyo watu angalia chini sans pour autant amba leo watu wa sidala amba yani institutions pia zangazija na institutions pia zile ngazija organisation mondiale zile amba zizo yani wa misanda na misanda hiyo isishika ngazija wala hiyo katolo harma hisabu harma budget ya maranya yote pia donc hisabu hiyo ile amba ya fansija hiyo hisabu ile amba ya tsambo donc hiyo narao ivavu rangalibe yo nakutana eleze anraelewa upande fari akatekeleza hizo Wakati population harma problemu fanya na fausse information zilio amba lwa disiti haki nazo tongisa watu waangiliana momani ya vile sanjibu wa harma upande was assisi na bila yani aujourd'hui vraiment nya aeleza vavu kamba na ikale watu watafanya bila dans ce cas là islamani maranya yonti pia ya inyesho amba quel bilan d'abord de saifa isijwe harma quel ordre yo c'est automatique bila ya tongotini est-ce que bila ya tournante au bilantin vani wantu wafanya bila na ikale ya tournante wantu wafanya bila ya tournante wakati kawamba hizi applications za zilua na zilo amadeza zakazangiwa harma alkatiba la fomboni 2001 zirespecte wa à la lettre wantu wafanya bila be wantu wafanya bila ya shinku ilio amba uso kasha respecte wa depuis le départ jusqu'aujourd'hui tout à fait donc maintenant na ikawa wantu wachaja zime tournante islazima mardalo mananyaze les avavu amba islazima wantu wafanya referendum wantu waenyesera buzi amba vani wantu wasichange au wantu kasichange na ikawa wantu wakubali na pia amba wantu wasichange na kantu wakubali na pia amba wantu wasambia na kwelu asma mala azali ilazima na demisione harma fonction zae wakati huo wantu wajua amba wantu wasifanya bila wantu wasifanya assisi zizo désigné ivo avec la nouvelle constitution donc maintenant ilazima wantu wajue amba vani islamani 2001 yani zi accord za 17 février
zafanywa fumboni ziliamba zizo watu pia wakubaliana na watu wasudunga harma ikalite na watu wasona faida zilo watu waspara watu wasudunga kava para na faida parce que faida zilo watu de waspara watu para faida ya ukamba ula disi va stabilité politique déjà va stabilité ya ukamba ula disi tunguza kudeta au tunguza ukamba mzwani au ngaziaro kwamba vale wao lona foti au de kaza zokazisi maintenant kila mtu apara uituriahe Intongi ya kulazima ni faishi jarma tournantine. Ya kulazima ni kaba président élu amba da renge tournanti. Iskamba asilawa avec l'intention ya ukamba sena da renge le de sua shahi. Mais lazima ni kamba asilawa harma intention ya ukamba asrenge le zado jama wonsi pia. Ola disi. Wake magardofu. Équitable. Ake juste. Harma population yonsi pia. De wakati kawa mantu wala fikira ya ukamba inu de yatu vavu senda nenda fanye yani vavu kavasu vamuja na vamuja o wantambo donc wakati kawa mba ya harma ikalte yo donc dans ce cas là watu na harma confédération watu wajua mba ula disi kila mtu asifanya zae ajila umu mwenyewe wakati huo watu wajojwa parana ula disi harma uvamuja ya ukamantu asisaidiana zinyengi hizo sifanya halo nazo pia zo siège biwa katika mba kubali na bakar sambia na kolumbe on est des hypocrites tout à fait sababu ngaza disi et puis yani watu kasambia na kwelu nisfikiri olwa disi amba yani ntongo morde hiyo olwa tsa kuelewa kala zinafanya et puis asizizo moi je ne vois pas pourquoi wando fanya assises les assises sont déjà faites mnanya Mohamed va faire aele zavavo amba yani i programu ile amba ya fanshidia yani fanshidia namna ya ukamba leo ulata kwa leo yani watu wa dhulumu watu warenge jezi watu warenge pouvoiri wakati watu waendelee donc metlarifu na idée ya ukamba ajanayo harma intini ya ukamba watu wawe tournanti moi je crois que ça c'est le premier ennemi du peuple. Tout à fait. Voilà zoni nakutana. Marhaba Mwanyasi Shamsuddin Mafu namna wajitekeleza hauraji ba ufanya mizopo ya ndongo zinjiza kazambishia abongwe ngari bushuri yao zenongo zinu zendele namna lazim pisko ngabo watekeleza ka mahadisiano ngeladhima afanyisha kangari njia harumai tournanti ye garafanye bila tournanti yabo serikali kwa lazima isimzue wahansi wa serikali ya dharura ili jende se mahadisiano wanroa jimdisi za fanyishia wapara wa Komoro hama referendum kawakubali hawa hara ya husu zenongo zinu sheka ya serikali ili yode anzende se zenongo yabonde zilandu amba oka wawandu nda tatabeti salama wanzu wate wandu harwa mharbatu ili wagarde yezi wadorenga zemali wajifaidisha dauna zifamiza hao shatidensi giginga unomrongo ba usaharanzi kabula ngerike Mwanyasi Ali Voilà tkanza nabe uka izo mwananyasa kautekeleza izo na kahamba donc c'était pas la peine ni rejoindre ewa kubali ze point Shamsuddin Mafu yazi Shamsuddin dia mtendea ewa Mohamed Hussein ai kuranti mhaju d'accord izo mhaju ya hamba ukahamba kajeshi izo na hamba sha ya janza ya utausama hake manaka jaishia na bezo na hamba ndizo ya hamba d'accord shotini be undo aji ya na sabahali kwezi sabahali bazo jiri Mohamed Maswab Ali Mohamed Maswab dele Ali ujorenga après marhaba batino katika mle alitofika ujitekeleza risha ndongozi nji shama housekeeper bomwa hivenza inu ngasarmwa tabu nono upande wahe ukaya batolo mahadisi ke serikali sisi ranza mahadisi ya mbao mikonzi ya bulwa ne serikali shabe fasira busino kawaje waendese manabo kweli abo yababo atahoa warende naye shangwa buawe mahadisi lihindi zinatija zjurula wanabo wazirekebeshe yani wazitemuhono ukayabori zikubali yode ndunga lazima shati ndo kariba kikao alafu mitijo hamba ukaya ye heli raisi ajitekeleza na itahwa ijerishilie ili wakati ila rijoju wa rione banu hamba mana kueleka ngungu taho ya fanya nongo tuna abo ketina faida sisi ngarambe ukaya naam ya mahadisi na waya buwe kirasmi shauti ndo lazima waendese beka wajuju kayabo shakwa lazima waendese yulo muhimu ngwabo mahadisi lindri iliza na tijazula wana ekari kubaliana ili wajastu mhono sha ila densi hatu sonti Muhammad ngari juao kaini mbulo na pouvoir mutso profite hawa mia hafanya hizo fikiria roha yanzao
izo tile namna serikali wadufanya namna wahamba hiyo kangeladhimu mahadisi ya buli hania serikali kembali shazena ngozo serikali kwa naziba nafasi maana uishia wanwadiso aretewa ketula dhimu mrambe tijao maana kamba tijao yabongo jorongo fungwa alitafikira endelea Moi, ce que je voulais dire, vous parlez qu'il faut s'asseoir, faire un bilan. Le bilan, on le fait avec qui? Puisque pour faire un bilan, il faut des institutions, il faut un peu de transparence, hein? Il faut un peu de vérité. Tout ça, ça n'existe pas, Hussein. Ici, on a vu il y a 15 jours de ça, Hussein. La Cour de compte a accablé François Hollande d'avoir eu 8 milliards d'excédents. Mais tout le monde l'a bien pris. Tout le monde l'a bien pris. Mais écoute, ils sont là pour ça. Ils ont rendu le verdict. Ils ont dit il y a eu 8 milliards de trous de François Hollande. Mais nous, Hussein, pour qu'il y ait un bilan, il faut qu'il y ait déjà, parce que même les propres gens qu'on va mettre pour surveiller ce genre de choses, ceux-là déjà, ils sont corrompus, Hussein. Tu as oublié quand même qu'il y a 3 mois de ça, quand Azali était élu, les problèmes qu'il y a eu avec Mamadou, qu'il n'a pas accepté comme quoi j'ai perdu, les gardiens des bureaux de vote, ils ont été corrompus. Nous-mêmes, on peut le faire le bilan, puisque le seul président aujourd'hui à qui on peut parler, c'est le président Ali Soali. C'est le seul qui a laissé un peu d'héritage, qui a laissé des écoles. Après le reste, Sirajuddin, il a dit ces gens-là. Parce que vous parlez des problèmes de division, de couteaux, de ça, mais tu le sais que nous ici, on le sait très bien que plus il y a des divisions, mieux ça vaut pour les uns et les autres. Parce que pour qu'ils puissent bien manger, pour qu'ils puissent... On l'a vu, Maître El Arif, il était le premier. Moi, j'ai manifesté, Guigui, il était là. On a manifesté pour lui, pour qu'il soit libéré à l'époque de Sambi. Je ne sais pas si c'était Azali ou Sambi qui l'avait emprisonné. C'était Azali. C'était Azali. On a manifesté pour lui. Attendez, c'est un gars qui est jeune, qui est instruit, qui est avocat dans la métropole. Et il est aux côtés d'Azali. Donc, le problème aujourd'hui, Hussein, il ne faut pas parler de bilan parce que pour faire un bilan, il faut des gardiens, il faut des gens neutres, il faut des gens sérieux. Tout ça, on n'en a pas. On n'en a pas. Donc, quand certaines personnes nous appellent pour parler, pour dire que l'institution, il a dit, l'institution, il a écrit, l'institution, il doit... Mais Hussein, on n'a pas d'institution. Parce que pour qu'il y ait des institutions, il faut que les institutions soient... Il faut qu'il y ait des garants. Il faut qu'il y ait des garants, il faut qu'il y ait des personnes transparentes qui sont capables de rendre le verdict au bon moment. Mais attendez, Azali, il a déjà gouverné pendant 7 ans. C'est malheureux que le peuple comorien, il nous remet encore le pouvoir. Au bout de 7 ans, c'est honteux, Hussein. Et en plus, il a dit Mohamed Mansour que et c'est pas fini cette histoire parce qu'il va passer dans le main de Maître El Arif ou je ne sais pas qui, et Azali il est toujours là. Mais il y en a encore aussi qui me fait de la peine. C'est pas écrit le douanier quand même. Ali, merci. Jojo. anjena haraka mwana Hussein wakati usavisa obonge mwana Hussein namtokana abantu tsona izagi no Faransa juzi ukana kabati endela mbio haruma esikali ya makro hama François Bayrou chende ndi anawizi halungwa kabaja kama shindano ngelelo wendo beti salama no ko wandu wa opia wa wahibi kabati ya hukumlwa ge wandu wa ngondo warambia indo bonge nganila ho shilizwa tukufura mbitse mazungumzo mwana Ibrahim mjini Kurani tibushia jio jamali mtumshaho no wana marhaba menshi marhaba Jojo Zirari. Yani nsandongo haraka yani ya haki leo kwa kila wakati ritoshinda uringulizane rifanye tabu hithi ringulidze ya marunda ya inamna ravinga itsi yatu yo ya haki kala lazima watu afanye bila ya maharbaini iyo madzai fanyishiha debo ilo kamba karashi karisu uhuru mwesa karisitsaha raka uhuru wanu ilo tambu debo ilo kamba leo ni karsuja mfano rejadina nuwe i maha16 ya mzungulio izivoti za uzungulio harumwe masiwa ratustehi ata nukta moja ya husu sharia mshinji yatu iyo hatwari na leoni rina madhumanio ya utaharibu uzudze be renge diwali waizi wale diwandabuzuze heli yao mfano besha leorja mfano rusufanya referendum na mjua zivoti namna zifanywa referendum urtsendo harumaz irni ramula babu watu azime mwenge huku ruambiliomba ile azalaitsa hao na systemu
iyo de itotalisiwa donc wame su rongo wambane ilazimu kweli ritunde ribulie watu wazitekeleze be amemtana rikihashiri be watu walo vavo raha imihono ya shuma ya widzi raha yode lo vavo yode sao watu aelewane hunu ivonika vanamna ya uwana riwani vumoja zitambuzini zilawe. Marhaba manyasi ya zirari John Kamed Abdou ilirdo baya mpango Ahmed Abdou. Leo kwa leo jiwano ndo ukaya ite baikarish haika haini wandu wapara mbali na mbali waonesa ize fikira ndongo njema halisi ukai inabidi lazima ikaya ama ndizahambo ukaya ibidi lazima wandu mkonsi yo di haki yo haki huwa komoro wa kensi wafanya bila harmwe zavira harmwe tsia hatu shaha za ukaya ranzari ambo kai tujuru naribaki kartonza rimane parce que vanu e problem ani mahadisi yani duto fanshia mkonsi hau eshelea toujours parce que amazamba vanu kaya vanu zakora stabilize ribaki harmwe da fer hay tournantino wandu walangu wazoende jao sishema na mamodiseni hambuka walangu wazola tsemru fulani non c'est pas question de ça ils ont jo hambi ukaya mwana mamodiseni ka makini reka isaji ya he wa komori walo komori ni walo wonze reka haini makati reka basheta ketsiara maturunanti shanga ndo kaya ndo ngodo direct yawo sambinge haramo wandu yawo ketsina problem sheza njo nambi ukaindi kartuza harizulumu masiwa yabaki engazija ngerumao no rensu wanzuan warume wa mwali warume ngera jarambo kanga rizimao eturnanti voilà marhaba majasi Ahmed Abdou haizori mbeshila ni marhaba nyandukao ma hunde bahati para usiku leo nyandukao mpara karjahira mrengani abogari mtsahoni sama ngarjona na mfumbili jamana araizia abantu shange jo continuer puisque ze asizon aringanzo zifanywa haraka manga bantu walomsutu ni beti salama ngelazimu zinongozo zifanywa haraka jo hezezitwa haizo mpango watu kaza kifubanu na siri mbeshilani marhaba ngarjona na tena mfumbili jao. Voilà, notre mission touche à sa fin. Merci de votre attention. Reste à l'écoute de Radio Galère. Voilà, tout de suite la programmation. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À dimanche prochain. Merci.